today's video guys, dira hugas ko, then transfer na ko kanon, then dira adto ko gawas paingon sa hugasan. So nakagawas na ko dira, then akong gion ang suga, then fast forward naghugas na ko para mahuman ko dali kaya Yun dira nagbanlaw na ko sa akong gihugasan para makasulod na ko kay kapoy na hugas charis. So dira nagsulod na ko, nisulod and ako gi-arrange ang mga plato para kuan sada. Nagtakos ko bugas akong gihugasan, akong gitak-ang, akong gibutang ang itlog, akong gisaksak yang kuan, akong gitoplok yang kuan. Sayo mi dira niya na. Burot-burot mi dira ron. Tot.